الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أهله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا، دعا إلى الحق وهدى إلى الخير، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، وعظموا أمر ربكم، واحفظوا دينكم وأماناتكم، وقوموا بمسؤولياتكم. اتقوا الله في أنفسكم وأهليكم، وأصلحوا ذات بينكم. فكثير من الناس يطلب السعادة ويتلمس الراحة وينشد الاستقرار وهدوء النفس والبال، كما يسعى في البعد عن أسباب الشقاء والاضطراب ومثيرات القلق، ولا سيما في البيوتات والأسر. وليعلم أن كل ذلك لا يتحقق إلا بالإيمان بالله وحده، والتوكل عليه، وتفويض الأمور إليه، مع الأخذ بما وضعه من سنن وشرعه من أسباب. يقول جل جلاله وتقدست أسماؤه ممتنا على عبادي: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم، ليسكن إليها، ولم يقل ليسكن معها، مما يؤكد معنى الاستقرار في السلوك والهدوء في الشعور، ويحقق الراحة والطمأنينة بأسمى معانيها. الحياة الزوجية حقوق وواجبات وتعاون ومودة ورحمة، وقد جعل الله عز وجل للنساء من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن. فعلى الرجل أن يحسن عشرتها بما هو معروف من عادة الناس أنهم يفعلونه لنسائهم، والمرأة كذلك تحسن عشرة زوجها بما هو معروف من عادة الناس أنهن يفعلنه لأزواجهن من طاعة وتزين وتحبب وغير ذلك. أيها الإخوة في الله، هناك أمور كثيرة يقوم عليها بناء الأسرة المسلمة: الاجتهاد في الطاعة والعبادة والحرص عليها، والتواصي بها بين الزوجين. تأملوا قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل
فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها، يعني رش عليها الماء رشا رفيقا. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهها الماء. وتكوين الرجل يؤهله لأن يكون المسؤول الأول في الأسرة. ومن هناك كانت للرجل منزلة ليست للمرأة، فهو القائم عليها بالإنفاق والحماية والصيانة. يقول الحق تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ومن حق الزوج على زوجته أن تطيعه فيما لا يغضب الله. وقد أثنى الله على المؤمنات الصالحات المطيعات لأزواجهن. ambe barkada andaba mai subhanahu wa ta'ala masa sanuma masa korotale masa barkama الذي هدانا للإسلام الذي أنكنا كونك إسلامي ألا تواجب يلنت كون كان ده nga ala ka hina ani ala ka fusamantiya ka nyesi umma o de kara umma sababu nyumanye ni onye kanan soro ka dine yin soro ka islamaya yin soro ka ke dine ka nga nyina maya ko dine yin kono ka nyini masa subhanahu wa ta'ala fe akan sabati o dine yin kan on laban o dine yin kan ambe sereya ka fo batuma wore cité mini batuli ka kan fale ala kule ambe sereya ka fo an kuntigi muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaka jondo alaka cidendo alaka nabi mando ala ya ci amma ni ciye dinaye ni kanan dinaye ni kisi dinaye ni mamin tugura cide ina ka kuma kan mine ka baraka na o tigila mogo tugura ala yɛrɛ de la ni mami ye cide in fongo ɲɔgɔnya kuma kan na ani kɛwale la o tigila mɔgɔ o ni ala cɛ tiɲɛna o tigila mɔgɔ bɔnɛna o tigila mɔgɔ kasarala duniya ka kasara lahara ala ka nɛna o kisi o ala ka kisi ani ala ka nɛɛma o jidilen bɛ an kuntigi muhamadi ye ala ka diɲɛ bɛ ka taa furumuso barikamaw ma ala ka diɲɛ bɛ ka taa ka sahaba baw ma a ka sahaba kolo gɛlɛnw abubakar siddiq umar ibn al-khattab uthman ibn affan ali ibn abi talib ala ka diɲɛ bɛ ka taa ciden a jɛɲɔgɔnba ninnu ma ani sahaba tɔ minnu tora olu la ka baara kɛ ni ala kumakan ye ani ciden ka tasira jɛlen ye fo ka taa se sahabaw laban ma ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira ka sahabaw bɛɛ lajɛlen ma أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون سلموا مبولي كترى لن يسرنيما وعزموا أمر ربكم
ala ye kumakan minnu fɔ k'olu gɛlɛya aw ma ka k'olu minɛ ka baara kɛ ni olu ye a y'olu minɛ n'aw bolo fila ye dɛ aw kana tulon olu la dɛ wahfazu dinakum wa amanatikum a y'aw ka diinɛ minɛ n'aw bolo fila ye silamɛw a k'aw ka danaya minɛ ni aw bolo fila ye silamɛw ka d'a ka diinɛ in ye ala ka danaya de ye ala tɛ diinɛ in di bɛɛ ma wa ala ka danaya fana ala t'a ta ka da bɛɛ kan silamɛw ala ye diinɛ in di aw minnu ma siga t'a la ala y'a ka danaya de fana ta ka da aw kan a ye ala ka danaya minɛ n'aw bolo fila ye dɛ a y'aw banba ni ala ka danaya ye dɛ aw kana sɔn ala ka danaya ka tiɲɛ aw bolo wa qumu bi mas'uliyatikum ala ye wajibi min k'aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan ka taga ɲɔgɔn ma a y'aw jija aw ka ɲɔgɔn ka wajibu a ka dafa hakɛtigi bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn ka hakɛ di a ma fa ka denw ka hakɛ di u ma fa ka muso ka hakɛ di cɛ ka muso ka hakɛ da a ma muso ka cɛ ka hakɛ d'a ma fa ka denw ka hakɛ di u ma denw ka fa ka hakɛ da a ma ba ka denw ka hakɛ di denw ma denw ka ba ka hakɛ di ba ma kɔrɔ ka dɔgɔw ka hakɛ di u ma dɔgɔw ka kɔrɔw ka hakɛ di u ma sinjimaw ka ɲɔgɔn ka hakɛ di ɲɔgɔn ma balimamaw ka ɲɔgɔn ka hakɛ di ɲɔgɔn ma balimaya kɔnɔ sigiɲɔgɔnmaw ka ɲɔgɔn ka hakɛ di ɲɔgɔn ma sigiɲɔgɔnya kɔnɔ baaraɲɔgɔnmaw ka ɲɔgɔn ka hakɛ di ɲɔgɔn ma baaraɲɔgɔnya kɔnɔ hali tɛmɛbagatɔ gansan alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ko hakɛ b'a ni mɔgɔw cɛ a bɛ ka tɛmɛ mɔgɔ minnu ka da la taama ɲɔgɔn i ni maa min jɛra ka taama alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ko hakɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa taama ban nin b'a yira an baden alisilamɛw ko ɲɛnamaya sigilen tɛ kolankolon kan ɲɛnamaya sigilen bɛ danaya de kan bɛɛ lajɛlen k'i janto i ka danaya la bɛɛ lajɛlen ka k'i ka danaya minɛbaga ye n'i bolo fila ye bɛɛ lajɛlen ka kɛ danaya minɛ fabaga ye ka taga ɲɔgɔn ma ala yɛrɛ jati ɲɛkɔrɔla la ani ala yɛrɛ jati wahidu o ɲɛsiranɲɛ a n'o diɲɛ ɲinini kama ni ne ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ فكثير من الناس يطلب السعادة ويتلمس الراحة وينشد الاستقرار وهدوء النفس والبال بنا ما ديم بلا جلين كلا يني كلين دي جين ما يكون يا ويجمعني ibise cogo min na k'i ka diɲɛ ɲɛnamaya in ka kɛ lafiya kɔnɔ ibise cogo min na i ka diɲɛ ɲɛnamaya in ka kɛ damu kɔnɔ ka kɛ sabati kɔnɔ ka kɛ hakilisigi kɔnɔ ka kɛ yiriwa kɔnɔ ka kɛ tagaɲɛ kɔnɔ i ka diɲɛ ɲɛnamaya in a juminɛ ka ɲɛ i bolo a laban ka ɲɛ i bolo nin de ye bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye ɲɛnamaya in kɔnɔna la وبتؤمن كما يسعى في البعد من أسباب الشقاء والاضطراب ومثيرات القلق أدم الدين بلا جلين بسران فنكلين دنيا أدم الدين بلا جلين همية كلين دي أدم الدين بلا جلين بولي فنكلين دنيا وجمعني فهو فن نوي تورون نسرائي بيبي بولوني نوي ديغون نسرائي بيبي بولوني n'o ye lajaba nasira ye bɛɛ bɛ bolo ɲɛ n'o ye halaki nasira ye bɛɛ de bɛ bolo ɲɛ n'o ye n ka ko ka dafiri o ye bɛɛ lajɛlen bolinanko de ye n ka ko ka tiɲɛ o ye bɛɛ lajɛlen haminanko de ye n kana to kɔ o ye bɛɛ lajɛlen haminanko de ye n ka ko kana dafiri o ye bɛɛ lajɛlen haminanko de ye ka kuma yɛrɛ surunya n ka ko ka kɛ n sago ye ka kɛ ala sago ye n ka ko kana kɛ n juguw sago ye dɛ buna adamaden bɛɛ lajɛlen hami ye nin kelen ye
nga ko bi se cogo min na ka ɲɛ ka kɛ n sago ye ka tɛmɛ n sagoya yɛrɛ kan surtout nga ko kana kɛ n jugu sago ye dɛ bunadamaden cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen hami ye kelen de ye diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ nka silamɛw a ka kan an ka dɔn ka fɔ o lafiya min n'o ye bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan a n'o tɔɔrɔ ni o malo min n'o ye bɛɛ lajɛlen ɲɛbolilan ye bɛɛ lajɛlen bɛ boli o min ye diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan a ka dɔn ko laɲini nin an t'a sɔrɔ abada illa fo n'a kɛra bil imani billahi wahda f'a ka sɔrɔ an limaniyara ala la ala min ye an dan k'a fɔ ko ala ye kelen ye a filanan an k'an wakali siri ala la an ka ko bɛɛ lajɛlen na ala diyaɲɛ kow de ka kan diyaɲɛ ko ye ala tanama kow olu de ka kan an tanama kow ye a k'a sɔrɔ o y'an laɲini ye an ka ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ala sago an k'an sago ɲini o de kɔnɔ ala diyaɲɛ ko an k'an diyaɲɛ ko sɔrɔ o de kɔnɔ ala dimi ko an k'an dimi ko sɔrɔ o de kɔnɔ ala bana ko minnu ma olu de ka kan anw banko ye n'o kɛra bunadamaden bɛɛ lajɛlen bɛ hitaji fɛn min na n'o ye diɲɛlatigɛ ɲɛ k'a ɲɛ fo ka k'i sago ye i ka da la k'a fɔ a bɛ sɔrɔ fɛn min kɔnɔna na o de ye o ye ala ka limaniya di an ma ala k'an kɛ baara kɛbaga ye ni ala ka yamarukanw labatoli ye ala k'an kɛ yɔrɔ janyabaga ye ka bɔ ala dimi kow ani ala a ka lajaba sɔrɔli siraw ka bɔ olu ma ala k'an kisi o ma o de kama an baden alisilamɛw an ka bi walanda bɛna boli fɛn min kan n'o ye bɛɛ lajɛlen haminanko dɔ ye société kɔnɔna na adamadenya kɔnɔna na o ye cogo min na yan cɛ a n'a furumuso olu ka ɲɛnamaya bɛ se ka kɛ ɲɛnamaya duman ye cogo min na nin ye haminanko ye bunadamaden bɛɛ lajɛlen haminanko ye min ye cɛ o cɛ ye furu kɛ muso o muso furu la a bɛɛ lajɛlen hami ye a ka furu ka kɛ furu duman ye u ka furu ka kɛ furu hɛrɛmaw ye u ka furu ka kɛ furu barikamaw ye u ka furu juminɛ ka diya u ka furu camancɛ ka diya u ka furu laban ka diya ka tɛmɛ a daminɛ fana kan nin ye fɛn ye min ye bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye furu ɲɔgɔnma bɛɛ ka laɲini ye nin ye diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔna na nka ka kan ka dɔn an baden alisilamɛw ko masa subhanahu wa ta'ala a ma bunadamadenw dan k'u to u yɛrɛ ma a ye bunadamadenw dan ka cidenw de ci u ma k'u bilasira ko ɲuman na ciden ninnu ka hɛrɛ sɔrɔ siraw bɛɛ lajɛlen yira adamadenw na ciden ninnu u ka kɛ tɔɔrɔ fana sɔrɔ siraw ka k'o datugubaga ye adamadenw kana tagama ka taga se o ma ka da kan n'u y'o kɛ u tagamara ka taa u ka halaki ma nin de kama alikuranɛ aya caman kɔnɔna na Allahu subhanahu wa ta'ala a bɛ kuma furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kuma furu bonya kan a bɛ kuma furu karama kan a bɛ kuma furu fusamanciya ni furu barika kan ale ala bolo nin kama Allah subhanahu wa ta'ala aka alquran bakona bafo wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون القرآن دون بغبوك فسر للا
ala b'a fɔ nin aya in kɔnɔ a bɛ ka kuma furu ɲɔgɔnma filaw de kan kɔli ala a ka sebagaya kɔnɔna na a ye cɛ ni muso dan ka muso kɛ cɛ de bɛ sabati muso kɔnɔna na muso fɛ yen komi n'a sɔrɔ cɛ de bɛ ta ka taa bila muso ka kalifa kɔnɔ ka taa bila muso ka mara kɔnɔna na litaskunu ilayha cɛ ka kɛ ladonbaga ye jɔnni fɛ a muso fɛ cɛ ka kɛ bisimilabaga ye a muso fɛ komi n'a sɔrɔ muso de ye fini ye cɛ b'a don a kan na k'a yɛrɛ dilan n'a ye muso de ye so ye cɛ bɛ don a kɔnɔ muso de ye foroko ye cɛ bɛ don foroko min kɔnɔna la k'a yɛrɛ datugu k'a yɛrɛ kisi nin b'a yira k'a fɔ Allahu subhanahu wa ta'ala a ye jɔyɔrɔba di muso ma cɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔna la jɔyɔrɔ min ni mɔgɔ si tɛ se ka jɔyɔrɔ fa cɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ fo n'a kɛra muso wɛrɛ ye n'o tɛ cɛ tɛ se ka muso jɔyɔrɔ fa komi muso fana tɛ se ka cɛ jɔyɔrɔ fa cogoya min ala ye cɛ dafa kɛ a muso ye ka muso fana dafa kɛ a cɛ ye ne kama dɔɔninkɛbagaw u kumara an fa Adamu alayhi salam ma min na ala y'a dan alijana kɔnɔ a kelen pere tun bɛ alijana kɔnɔ a ɲɛnafina alijana kɔnɔ kilenna to guana la alijana kɔnɔ alijana n'a ka diya ɲɛnafin commencera ka alijana diya k'a tunu a la Allahu subhanahu wa ta'ala a y'i to a ka sebagaya kɔnɔna la ka an ba Hawa sama ka bɔ an fa Adama galakakolo la ka an fa Adama bɔ kelenya kɔnɔ ka bɔ ɲɛnafin kɔnɔ ka baro ɲɔgɔn d'a ma ka filanan di a ma ka sigi ɲɔgɔn d'a ma ka mɔgɔ d'a ma ani mɔgɔ min bɛ ko diya ɲɔgɔn bolo ani mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na nisɔndiya ka ɲɔgɔn na ɲagari ani mɔgɔ min bɛ hɛrɛ kɛ ɲɔgɔn ye ka alijana sigi tɔ diya u bolo masa subhanahu wa ta'ala min y'o kɛ o tɛ foyi kɛ ɲɔgɔn san o masa subhanahu wa ta'ala in a ka hikma kɔnɔ a b'a dɔn k'a fɔ siga t'a la cɛ ni muso tagalan de ye ɲɔgɔn ye cɛ dafa de y'a muso ye muso dafa de y'a cɛ ye a condition cɛ i k'i muso minɛ ni ala ɲɛsiranya ye k'a minɛ komi ala ko i k'a minɛ cogo min na muso i k'i furu cɛ minɛ ni ala ɲɛsiranya ye k'a minɛ komi ala ko furumuso k'a furu cɛ minɛ cogo min na ne kama dɔɔninkɛbagaw a sabatira u ka dɔɔni kuma la ka tali kɛ alikuranɛ aya camanw na ka taga bila alakira sallallahu alayhi wa sallam ka hadisa camanw na ka fɔ furu diya ani furu ɲɛ ani furu yiriwali cɛ ni muso bolo a dɛnnen don ko duuru la a dɛnnen don ko duuru la o ko duuru in na kelen o bɛ cɛ bolo kelen o bɛ muso bolo a tɔ sabanan naaninan ni duurunan cɛ ni muso fila bɛɛ jɛlen don o la nin lihalaya duuru in nin konɛgɛ duuru in ni mɔgɔ min ye nin konɛgɛ duuru in minɛ cɛ ni muso k'aw ka furu ɲɔgɔnya kɛ ni nin ye a ka da la k'a fɔ ala ye hɛrɛ konɛgɛ duuru a y'a d'aw ma furu kɔnɔ furu diya ala y'a konɛgɛ duuru di aw ma furu barikali ala y'a konɛgɛ duuru di aw ma furu kɛli aw kelen kelen sago ye n'o de ye ala sago ye aw ka da la k'a fɔ ala y'o di aw ma dɛ
furu daminɛli daminɛ ko ɲuman na fo ka taa fori ko ɲuman na a k'a dɔn k'a fɔ ala y'o di aw ma dɛ o bɛ sɔrɔ ni nin ko nɛgɛ duuru de ko nɛgɛ duuru in fɔlɔ o bɛ cɛ de bolo o ye jumɛn ye a fɔlɔ a laɲininen don alikuranɛ aya bɛɛ lajɛlen bɛ kuma kan alakira ka hadisaw sallallahu alayhi wa sallam caman olu bɛ kuma kan o ye mun ye a laɲininen don furucɛ fɛ a ka furumuso kanu yira a la n'o y'a diyaɲɛ ye cɛ de fɔlɔ kan ka furumuso kanu yira a la cɛ de fɔlɔ kan ka furumuso diyaɲɛ yira a la kumakan na ani kɛwale bɛɛ lajɛlen cɛ de ka kan ka kɛ hinɛbaganci ye ka taa furumuso ma ka hinɛ a la i kumakan na ka hinɛ a la i ka kɛwale bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'i ye nin fɛn fila fara ɲɔgɔn kan kelen ka k'a fɛ cɛ ka k'i muso fɛ ka k'a fɛ i kumakan na ka k'a fɛ i ka kɛwale la cɛ ka kɛ hinɛbaga ye i muso la kumakan na ka kɛ hinɛbaga ye i muso la kɛwale la n'i ye nin fila fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ nin fila ma de cɛ i ka kɛ sabaribaga ye muso kɔrɔ i ka kɛ yafabaga ye a ma a ka fili misɛnninw na ka d'anw a bɛ fili misɛn minnu kɛ sigiɲɔgɔnya kɔnɔna la jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la daɲɔgɔnya kɔnɔna la adamadenya kɔnɔna na ni ko an ka jɛ an ka sigi ni ko an ka jɛ fana an ka kɛlɛ waati dɔ cɛ ka kɛ yafabaga ye muso ma a ka fili misɛnninw na i ka kɛ sabaribaga ye a kɔrɔ a ka fili misɛnninw na nin ye fɛn ye ni cɛ kɛra furumuso fɛ i komi ala y'a fɔ cogo min alakira y'a fɔ cogo min na kisi nɛɛma b'a ye ni cɛ kɛra hinɛbaga ye a furumuso la i komi ala y'a fɔ cogo min alakira y'a fɔ cogo min kisi nɛɛma b'a ye o bɛ taa wolo fɛn min na o de ye cɛ in bɛ kɛ mɔgɔ ye a ka yafa de ka ca muso in ma a ka fili misɛnninw na n'a ye filiko min kɛ n'o ka kan ka fɔ a ye n'o fɔra a ye ɲinɛ bɛ k'o kɔ ɲɛnamaya tɔ bɛ continuer ka taga cogo ɲuman na a bɛ fɔ ne ma cɛ ka kɛ yafabaga ye a muso ma waati bɛɛ toujours prêt à pardonner sa femme nin de ye furu konɛgɛ fɔlɔ ye furu diyali a konɛgɛ fɔlɔ ye nin bɛ cɛ de bolo kabini furu juminɛ cɛ kan ka jumɛn ni min ye o de ye nin dans mon sermon de ce vendredi j'ai décidé de traiter la situation conjugale des musulmans. Dans toutes les sociétés du monde, les hommes comme les femmes ont pour souci de réussir dans la vie, de mener une vie de réussite, une vie de stabilité, une vie de tranquillité, une vie de grand bonheur. Tel est le souci de chacun dans la vie. Il en est de même que tout le monde veut s'éloigner des raisons de l'échec dans la vie, des raisons du débâcle dans la vie. Bref, les raisons de notre destruction dans la vie. Ceci est un souci partagé par tout le monde. Mais il est important pour chacun de comprendre que la meilleure façon, la seule voie qui vaille pour que nous réussissions dans cette vie, dans notre vie conjugale, il faudrait que notre vie conjugale soit fondée
sur la crainte d'Allah. Que notre vie conjugale soit fondée sur le respect des recommandations d'Allah. Que notre vie conjugale soit fondée sur notre éloignement réciproque de tout ce qui fâche Allah. Voilà d'entrer en matière ce qu'il faut mettre en place pour garantir la réussite conjugale de tout un chacun. La crainte d'Allah, la crainte d'Allah dans nos faits, la crainte d'Allah dans nos propos doit être au centre de tout ce que nous faisons. Ceci est indispensable pour que nous réussissions tout simplement dans tous nos projets de vie. Ambalma al-Islami. Feminye bela jelengal la nyini no de mama be furu ka beka la nyini aka furu ka ke furu herama de yama aka furu ka ke furu barkama ya bolo aka ke furu ka ke furu ye furu min be ka sago ye furu mi na baka la nyini bela jelen sura kono na cheni muso ni de bela jelengal la nyini o folo o fora o nyana o be cebulu o flana o be muso bolo o ye jumenye muso ka ke muso kana ke muso ye muso mi naka kiri boka cha furuchela muso mi ye ko tan ale be kiri bo de la furuchela muso mi ye ko tan ale b'a cɛ nɔfɛ gɛnna ni cɛ fana ka filiko de ye ale tɛ cɛ ka filiko si bila a misɛman tɛ bila k'a taara kumaba ma ale bɛ cɛ kɔ de burutututu i ye nin kɛ sɔgɔmada in na nin man ɲi i ye nin kɛ tilegan in na nin man ɲi i ye nin kɛ wulada in na nin man ɲi i ye nin fana kɛ su na nin man ɲi ale b'a cɛ kɔ dɔrɔn ale ɲɛ tɛ dɔwɛrɛ la cɛ ka fili kɔ ale ɲɛ tɛ dɔwɛrɛ la cɛ ka fili kɔ sigisi tɛ se ka diya o kan n'a ɲinina furu cɛ fɛ a ka k'a furumuso fɛ n'a ɲinina furu cɛ fɛ a ka kɛ hinɛbaga ye a furumuso la n'a ɲinina furu cɛ fɛ a ka kɛ yafabaga ye a furumuso ma a ka filimisɛnninw na a wajibiyara furumuso ma a k'i kɔrɔtan cɛ ka filimisɛnninw sanfɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye a ka n'i jɔ cɛ ka filimisɛnninw na a ka tɛmɛ olu kan o de bɛ sigi diya ka da kan mɔgɔ bɛ kiribɔla mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ kiribɔla mɔgɔ la kuma bɛɛ o tigilamɔgɔ mana kɛ jamakulu o jamakulu cɛ la a tigilamɔgɔ laban bɛ nɛgɛ bɔ a jamakulu kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ la ka tara tɛ furu ɲɔgɔn ma ni muso diyaɲɛ kan ka k'a cɛ yɔrɔ diyaɲɛ in ka kɛ sababu ye cɛ k'i pan muso in ka fili caman kɔnɔ ni muso fana cɛ diyaɲɛ b'a yɔrɔ komi a diyaɲɛ kan ka k'a yɔrɔ cogo min na o bɛ kɛ sababu ye muso fana bɛ pan cɛ ka fili misɛnw kan o bɛ kɛ sababu ye muso yɛrɛ t'a cɛ ka fiɲɛ yɛrɛ a b'a cɛ ka kalitew dɔrɔn de n'o kɛra furu diyali min bɛ cɛ bolo cɛ nana n'o ye min bɛ muso bolo a fana nana n'a ye dɛ o tuma o furu daminɛ ko o daminɛ ko ɲɛna dɛ o ye furu duman daminɛ cogo di muso min tɛ kiri bɔ la cɛ la kuma bɛɛ muso min n'a b'a cɛ lafasa ko bɛɛ lajɛlen muso min b'a cɛ duguma don do ka cɛ suteni ko bɛɛ la taa cɛ labila dɛ muso min b'a cɛ tɔn kɔfɛ ale de y'a cɛ ka premier soutien o ye ale de ye cɛ ka première défense cɛ ka première ligne de défense o kan ka k'a furumuso de ye wa ale i muso ye o ye siga t'a la ala ye min fɔ ala kira ye min fɔ kisi nɛɛma bɛɛ ye muso in ye furu a y'a ju minɛ o kan dɛ
muso ka kɛ mɔgɔ ye a b'a cɛ a moral n'o ye hakili a hakili sigi kumaw a b'olu de fɔ a ye a jigi sigi kumaw a b'olu de fɔ a ɲɛna a hakili sigi walew a b'olu de kɛ a jigi sigi walew a b'olu de kɛ k'i cɛ moral ka soutenir ka da kan cɛya fana ka gɛlɛn dɛ n'a fɔra ko e maa o ma k'i ye furu kɛ furu hakɛ n'o ye hami ye k'o baara kɛ siga t'a la o kɔrɔ ko ala ye responsabilité min d'i ma ko responsabilité ba don dɛ a ka kan muso ka cɛ ka responsabilité dɔn ka fɔ responsabilité nɔgɔman don nka ala de ye responsabilité in bila cɛ kan muso fana ka k'a dɔnbaga ye ni cɛ kabana gannen don don min na a jigisigikanw f'a ye kuma ɲumanw f'a ye waati waati n'a mago b'i ka dɛmɛɲɔgɔnyali la kumakan na ni kɛwale la i jija a kana fɔ i kɔ ka da kan e de y'a dɛmɛbaga fɔlɔ ye ala kɔfɛ e de y'a moral soutenirbaga fɔlɔ ye ala kɔfɛ e de y'a ka première ligne de défense ye a n'a cɛɲɔgɔnw cɛ a n'a juguw cɛ ani bɛɛ lajɛlen cɛ a jigi ye ala ye ala kɔfɛ cɛ jigi fɔlɔ y'a muso ye muso joli bɛ nin faamuya ka kɛ nin kɛbaga ye n'i y'a ye gɛlɛyabaw bɛ furu kɔnɔna na n'a fɔra ko ka dɔ fɔ ɲa ye a ka ɲi nka fo ka dɔ fɔ ɲa cɛlakaw fana ye n'o kɛra ladilikan bɛ dafa alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye nin ladilikan ɲuman ninnu yira a ka sahabaw la o ma kɛ anw tilela o diɲɛ ma daminɛ anw tilela dɛ nin ye san 1400 kɔ ladilikanw de ye ala ka ciden ye ladilikan minnu di a ka sahabaw ma n'u b'a fɛ u ka furu ka kɛ furu duman ye ni dɔ bɛ cɛ bolo dɔ bɛ muso fana bolo dɛ muso i ka k'i cɛ a lafasabaga ye i ka k'i cɛ a dɛmɛbaga ye mɔgɔ si tɛ se ka muso dɛmɛ cɛ dɛmɛ a ka diɲɛnatigɛ haminankow la ni hakili ɲuman ye ni kumakan ɲuman ye ni kɛwale ɲuman ye ka tɛmɛ a furumuso kan komi mɔgɔ si tɛ se ka cɛ dɛmɛ ala ka hɛrɛ min ni ala y'o k'a ye ala ye hɛrɛ min di cɛ ma yasa hɛrɛ in kana tiɲɛ yasa hɛrɛ in kana dafiri yasa hɛrɛ in kana buruja yasa hɛrɛ in ka minɛ ala sagona minɛ cogo la a ka sɔrɔ cɛ in ye furumuso ɲuman sɔrɔ dɛ min bɛ hakili ɲuman d'a ma dɛ n'o tɛ hali hɛrɛ a bɛ kɛ sababu ye kun ni ala cɛ tiɲɛ n'a ma muso sɔrɔ muso min bɛ k'a bilasirabaga ye ni hakili ɲuman ye a sabanan o bɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ furu diya a n'a sabatili a sirilen don o fana la o ye jumɛn ye cɛ ni muso aw furu san'aw ka furu ɲɔgɔn ma aw k'a dɔn fɔlɔ k'a fɔ e cɛ in ani e muso min n'aw bɛna furu ɲɔgɔn ma vous avez les mêmes priorités, vous avez les mêmes objectifs, vous avez la même pensée, bref, vous avez la même religion qui est l'islam. Et c'est là, dans le vrai sens du terme. Vous êtes tous les deux, vous êtes des bons musulmans. Ça veut dire quoi? Vous allez soutenir tout ce que Dieu veut. Et vous allez vous opposer à tout ce que Dieu ne veut pas. Soutenir un projet commun. Faut teni muso ka laɲini ka kɛ kelen de diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan. Aw ka laɲini bɛɛ lajɛlen ka kɛ ala ye mun fɔ ala kɛra ye mun fɔ kisi nɛɛma ba ye ala tana aw ka jɛ k'o to ye ala sago aw ka jɛ k'o kɛ n'o kɛra siga t'a la n'aw ye ala sago kɛ ala fana b'aw sago kɛ dɛ jɔn bɛ se k'i yɛrɛ sago k'i yɛrɛ ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se ala de bɛ jɔn sago kɛ a ye nka jɔn k'u sago sɔrɔ diɲɛlatigɛ in kɔnɔ yan n'i y'a lajɛ adamaden kelen pour que e ka lafiya diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan k'i sago sɔrɔ diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan f'a ka sɔrɔ
i lafiyalen no i muso la fa i lafiyalen no i denw na baarakɛla i lafiyalen no i baarakɛɲɔgɔn na sigibaga i lafiyalen no i sigiɲɔgɔn na adamadenya taabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ala kelen do k'i bɛɛ i sen ma yali o ye wariko ye wa yali o ye sanuko ye wa yali o ye masakɛya ko ye wa yali o ye diplôme ko ye wa ayi a bɛ fɔ de ma ko ala ka bɛnsema ala ka dɛmɛ ala ka dɛmɛ de bɛ buna adamaden furumuso kɛ i sago ye ka buna adamaden furucɛ kɛ i sago ye ala ka dɛmɛ de bɛ den ɲumanw di cɛ ni muso ma ala ka dɛmɛ de bɛ den ninnu kɛ den ɲumanw ye k'u kɛ den barikamaw ye k'u kɛ cɛw ye k'u kɛ musow ye k'u kɛ i sago ye k'u tɛmɛ i sago kan k'u kɛ ala sago ye ala ka dɛmɛ de bɛ nin bɛɛ kɛ yali jɔnni kelen bɛ se ka nin kɛ i yɛrɛ ye n'i ka sɔrɔ ye n'i ka senkola ye mɔgɔ ka sɔrɔ bɛ den d'i ma wa mɔgɔ ka sɔrɔ bɛ si di den ma wa mɔgɔ ka sɔrɔ bɛ hakili di den ma wa mɔgɔ ka sɔrɔ bɛ se ka fɛn fɛn kɛ olu ye fɛn fitininw de ye ko ɲɛnamaw adamaden ka se k'olu sɔrɔ diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan ni lahara n'o ye so fila hɛrɛ silamɛw o dɛnnen tɛ foyi la ni diinɛ in tɛ o kuma f'a ka sɔrɔ cɛ ni muso olu fila bɛɛ lajɛlen diinɛ in de y'olu ka ɲɛnamaya o de y'a kɔkɔ un couple qui partage les mêmes visions de la religion, un couple qui regarde dans le même sens dans la religion, un couple dont la religion demeure leur seule et unique référence. Ces couples se retrouvent sans difficulté dans leur projet commun, car le dénominateur commun est là, la religion. Si Dieu nous prête vie, au vendredi prochain, je traiterai des deux autres clés qui garantissent la réussite conjugale, qui garantissent le bonheur conjugal. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner une bonne écoute de ce que nous venons d'entendre et de nous faciliter l'application de ces conseils dans notre vie de tous les jours. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.